बहुत हेल्प करिवो दया करी ध्यान रे सुनंतु काई कि मो जीवन रे पढ़ी पारु नाय काई कि मोर उन्नति हो नाय काई कि मो बाइबल पढ़ी पारु नाय काई कि प्रार्थना करि पारु नाय पुराना जीवन रे पाप अभिलाष मंदता गुप्त पाप मते प्रतिदिन सताव करूची ताड़ना करूची तू पापी तू मंद काम करिछु तू खराब काम करिछु तू अपराध करिछु तू व्यभिचार करिछु तू योग्य नाय प्रभु ते क्षमा देबे नाय एही अतीतर कर्म गुणाक आज अनेक युवा युवती मानक बांधि के रखी देछि चाबुड़ी की टाइट मो कहबा पई चाहे ईश्वर सुनो भाई बने माने जे माने भाबुछ मोर अतीत जीवन आपण जानती नहीं स्टीफन भाई आपण जे के ही होंतु ईश्वर को क्षुद्र दास भाव रे ईश्वर को आड़ू मु आपण मान को कहबा पई चाहूची आपण जे कहि होंतु जदि आपण प्रभु यीशु ख्रीष्ट को रक्त रे 100% विश्वास करिवे जे तांग रक्त मोर पाप ठारू मध्ये बडटे तांग रक्त मोर पाप को धोई पारिबो परिष्कार करिबो आ मते न्यू ब्रांड लाइफ प्रदान करिबो एहा को जदि आपण माने विश्वास करिवे आपणकर अतीत जीवन को ने आपण केबे मध्य आ टेंस चिंता विचलित ही रहिबे नाही पाउल कहंती प्रथम तिमोथी प्रथम अध्याय 13 पदरे शीघ्र मु कौन थिली पूर्वे निंदक ताड़नाकारी हाँ बस पाउल कहउछन्ती आपण अतीत जीवन संबंध शुणु पाउल तांको अतीत जीवन रे एक निंदक थिले तापरे कोन ताड़नाकारी आउ अत्याचारी थिले मु शॉर्टली कहि के सारिया पे चेष्टा करूची प्राय 5-6 प्रकार लोक मान को पाउल ताड़ना करुथिले शीघ्र शीघ्र केवल पढ़ी दियंतु प्रेरित 22 रो 4 पद काकु से ताड़ना करुथिले किपरि करुथिले गोटे मार्ग रे जाउथिबा पुरुष आ स्त्री को से कोन करुथिले बांधी पकाउथिले आउ केउठा को नउथिला आज्ञा कारागार को कोन कहा जीव ओडिया रे जेल अच्छा इंग्लिश रे कारागार ओके ओके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलो कथा प्रभुंग लोक माने कारागार को माने जेल को ए पाउलो साधारण लोक मान को नहीं सेठारे पकाउथिले आउ मृत्यु पर्यंत ताड़ना माने मृत्यु अच्छी ना नहीं चिंता करंतु टिके हाईली आपण माने एनकरेज देबे यंग पीपल दया करे ध्यान देबे जो व्यक्ति रास्ता रे अटकाई लोक मान को कारागार रे नहीं पकाउथिले मरी पा जाई ताड़ना करथुले से व्यक्ति तिमोथी को लेखु लेखु कहिले I fought a good fight and have completed finished my एतो कोंतु हां रेस गोटे व्यक्ति जे कि मरी बा जाय लोक मान को ताड़ना करथिले एपोरी व्यक्ति कहि पारुछंती मो उत्तम युद्ध रे युद्ध करी आपनार दौड़ को समाप्त करछि हाउ कैन इट बी ए किपरि संभव से बेला नरहत्या कार्य करुथिले अनेक मरण पछरे ठिया आइछंती केवल जन को नहीं आज्ञा केवल साधारण जनता को नुह द्वितीय रे से मंडल को मत हैरान करिछंती 8:3 जल्दी पढ़ो मा 8:3 किंतु साउला घरे घरे पसी ओ माय गॉड घरे घरे पसी पुरुष स्त्री लोक मन को टाणी आणी ओहो हो केमदी करथिबा आगे घरे पसी थिबा औरे इंतिरा पर टाणवाटा तुम टाणी हो न मु दुर्बल बोल ना केमते बाइबल पढ़ला बेले पिक्चराइज करंतु घरे बसी टाणी टाणी नहीं क्या सुथिले आउ जिलापी दउथिले गुलाब जामुन
ମାଂସ ଭାତ ବିରିୟାନୀ ଗେଲ କରୁଥିଲେ। ଘରେ ଘରେ ପଶି ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ହଁ କାରାଗାରରେ ସମର୍ପଣ କରି ହଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉତ୍ସୀନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ହଇରାଣ କଲେ କଲେ ମଣ୍ଡଳକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ପକାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ହଇରାଣ କଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ହଇରାଣ କଲେ, ତୃତୀୟରେ ପଢିବା 22-19 ଜଲ୍ଦି। ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ହୁଁ ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ହଁ ସମାଜ ଗୃହରେ ଧରି ହଁ କାରାଗାରରେ ପକାଉଥିଲି ହଁ ଓ ପ୍ରହାର କରୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, କାରାଗାରରେ ପକାଇଲେ ତ ପକାଇଲ, ଠିକ ଅଛି, ପୁଣି ପକାଇଲା ପରେ କଣ କରୁଛ ତମେ? ବାଡଉଛ। ଆଜ୍ଞା ପାଉଲ ମହାଶୟ SP ଥିଲେ ନା DSP? MLA ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ କି ନା MP ମହାଶୟ ଯେ ବାଡଉଥିଲେ? କାରାଗାରରେ ବାଡେଇ ମାରୁଥିଲେ, ପିଟୁଥିଲେ, ପ୍ରହାର କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଆପଣ ଅତୀତକୁ ନେଇକି, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡେଲିଭରେନ୍ସ ଦେବ ଯଦି ବୁଝିଯିବେ। ଅତୀତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବେଶୀ ବିଚଳିତ ହେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ତା ଶୈତାନର ଚାତୁରୀ ଅଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଗୁଣ୍ଡା ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ପାଉଲଙ୍କର ଅତୀତ ଜୀବନକୁ ନେଇ। କାରାଗାରରେ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଇରାଣ କଲେ, ମାରିଲେ, ତାଡ଼ନା କଲେ, ପିଟିଲେ, ପ୍ରହାର କରୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। 9:1 ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ। 26:10 ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ କଲେ। 26:9 ଟିକେ ପଢିଦିଅ ମା। 26:9 ନାଜରିତ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହଁ ମୋହର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନାଜରିତ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯେ କଣଟା? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ମୁଁ ବସ୍, ନିଜେ ବସ୍, ବସ୍, ମନେ ବସ୍। କରିଥିଲି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବ୍ରଶ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଭଜନ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗାଧୋଇବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅର୍ଜନ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପାଠ ପଢିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପାଉଲ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା ଇଜ ମାଇ ଡ୍ୟୁଟି। ଭାବନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ପାଉଲ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କଥା ସେ ଆପଣ ଅତୀତ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହନ୍ତି। 23:6 ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ହଁ ଏକ ଭାଗ ସାଦୁକୀ ହଁ ଆଉ ଅପର ଭାଗ ଫାରୁସୀ ବୋଲି ଜାଣି ହଁ ମହାସଭାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଣ କହିଲେ? ଛାତ୍ରବୃନ୍ଦ, ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଜଣେ ଫାରୁସୀ। ମୁଁ ଜଣେ କିଏ କୁହ ନା? ମୁଁ ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଆଉ ମୋର ବାପା ମଧ୍ୟ